दर एकल्याच्या सुख दुःखात तुमची सदाच साथ अशी तुम्ही सदाच आमच्या रांगणात उभे राहिले गरीब गरजू वडील नागरिक दर एका कुटुंबाखातीर तुमचे दार सदाच उघडे आशिल्ले या आम्ही सगळ्यांनीच अनुभवला हेच तुमचे गुण तुमकां लोकांचो खरो फुडाकारी करता तुमचे हे कार्य राजकारण फक्त तुमचे पुरतीच मर्यादित ना तुमचे राजकारण हे समाजकारण आसा लोकसेवा विकास आणि न्याय मिळवून दिवपाचे व्रत आसा तुमचे दर एक पाऊल दाबोळीच्या फुडाकाराक उजवाड परजळटा सात तेपे मिळून जैत हो फक्त आपलो न्हय तर तुमकां दर एका घरांतल्यान मेळिल्लो आशिर्वाद आसा दर एका आमदाराचो विश्वास आसा दर एका मतदाराचो विश्वास आसा आणि दर एका कार्यकर्त्याचो अभिमान जावन आसा तुमच्या यशान तुम्ही एकटेच ना तर पुराय दाबोळी कुटुंब एकठांय येवन तुमच्या यशान आपलो यश पळोवपाची ताकद दवरता आमचे मानेस्त आमदार तुमचे नेतृत्व आमकां अभिमान दिता तुमची निस्वार्थ सेवा नम्रता आणि लोकां विशीं आशिल्लो मोग म्हाका सदैच नव्या प्रेरणा दिवपाक यत्न करता लोकांचो विश्वास संकल्प आणि सेवेचो अखंड प्रवास हीच तुमची खरी वळख आमच्या लाडक्या लोकप्रिय आमदारा खातीर म्हज्या पासून सगळ्यां खातीर एक ल्हानशी कविता विकासाची वाट सुरक्षेची वाहतूक विकासाची वाट सुरक्षेची वाहतूक सुंदर समृद्ध गाव पंचायत मजबूत सुंदर समृद्ध गाव पंचायत मजबूत लोकांची सेवा विश्वासाचो ध्यास हातून आसा आमच्या मोहीत सराचो हात सत सात वेळा लोकांनी तुमकां निवडून दिले सत सात वेळा लोकांनी तुमकां निवडलो विश्वासाचो दिवो सदांच उजवडलो निस्वार्थ सेवेक जर तुम्ही सगळ्यांनी मनात जिंकली गरिबांच्या आशेक नवी उमेद भरली तुमच्या नम्र स्वभावान तुमची सगळ्यांची मन जिंकली प्रेमान आणि आदारान नाती जोडली आता आठवी फावटी आमकां खात्री आसा तुम्हीच विजयी जातले तुमच्या भशेन आदर्श प्रामाणीक आणि जनतेचे सुख दुःखाक सदांच उबो रावपी नेता म्हणजे आमचो मोदी सर म्हाका आनी पुरे जनतेक विश्वास आसा की देवाच्या कृपेन आनी आशिर्वादान ह्या फावटी सुद्दां तुम्हीच निवडून येतले धन्यवाद. Well, let's all give the beautiful Miss Sakshi Kaur a huge round of applause for the lovely words from the bottom of her heart. We are now going to go ahead with a few words from our distinguished guest present here. Ladies and gentlemen, coming up next we have Honorable Minister and MLA of mine, Shri Premendra Sheikh with us this evening to say a few words. Let's all give Shri Premendra Sheikh a huge round of applause. गोंय मराठी पंचायत मिनिस्टर हांचो वाडदिवस संघटना करिल्ल्या सगळ्या लोकांक आज ह्या सोहळ्यात सामील जावपाक आमचे मदीं आसा उपस्थित आमचे गोंयचे नागरीक मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत श्री देवेंद्रजी कामत श्री सुभाषजी शिरोडकर हांचे मित्र धारी साळकार आमी हे सगळे मानेस्त आज मोहीम सराचो वाडदिवस साजरो करता आसतना आनंदीत अशें वातावरणान हांगा जमिल्ल्या सगळ्या आयज मोय मोगान येयल्ले आसा हांव मय मतदारसंघाच्या वतीन मोहीत सराक शुभेच्छा दिवपाक येयल्लो आसा आज मोहीत सरान आमच्या मय मतदारसंघान जे आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट दिवपाक लागून जे हेल्प केल्लें आसा आज मय मतदारसंघाच्या जनतेच्या वाटेसून हांव मोहीत सराक खूब खूब शुभेच्छा दिता ताका बरें आरोग्य बरें भलायकी लाभची अशी देवा लागीं प्रार्थना करता आनी त्यांचो अनुभवी असो राजकीय प्रवास
इच्छा व्यक्त करता देव बरें हमारे घरों ताली जो है जोरदार बजते रहनी बहुत ही जरूरी है। अब जो है अपने मैदान पर मैं डब्ल्यूआर निदेशक सिरोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए श्री सुभाष शिरोडकर जी को तालियों के साथ उनका स्वागत होना चाहिए। जरा जोरदार ताली। सर तुमच्या वाढदिवसात आम्ही सगळे आले आहे आणि जनसमुदाय पुराय खात्री आसा की फुडल्या फावटी भारतीय जनता पार्टीचे कमळ हे दाबोलीनूच न्ही तर पुराय पोर्तुगाल तालुक्यान फुलयतले आणि हे सुरवात म्हाका दिसता आज आमी दाबोलीसून करता म्हणजे म्हज्या सारक्या वयाच्या पॉलिटिशनाक म्हणजे म्हाका एक्टीव पॉलिटिक्सान 30 वर्सां सुद्दां जाली आनी ही 30वी वर्सां आमी नवीन सराक खंयच्या पोजिशनाक मेळ्ळा म्हणजे कंटिन्युअसली मे बी एक बारीक ब्रेक आसत पूण कंटिन्युअसली खंयचो मिनिस्ट्री नाजाल्यार आमकां कंटिन्युअस आसा म्हणजे लोकांचो जनसंपर्क जाला लोकांचे प्रेम तांचेर म्हाका दिसता अजून पर्यंत कमी जावना आनी अशें आज दिसता की खंय तरी आमच्या जे इलेक्शन्स रोखडेच जावपाचें आसा ताचो बिगूल खंय तरी दाबोली तालुक्यासून दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीसून जातलो आनी नवीन सर ते करतले हांव चड भाशण व्हडलें दिवपाक फक्त इतलेंच सांगूंक सोदतां की हांव जेन्ना आमदार जावचे पयलीं पसून दाबोलींचा राजा ह्या स्टेजीर रावन नवीन सरान सांगिल्लें की ह्या फावटी तूं आमदार जातलो आनी आमी सगळे तुका हाडून एसेंब्लीक हाडटले म्हणून आनी तशें ताणें तें खरेंय करून दाखयलें आज मुरगांव तालुक्यांतले जे पालक मंत्री आसा आनी खंयचीय गोश्ट जाली जाल्यार आमी खंय तरी तांचो एडवायस घेवपाक खातीर नवीन सरा कडेन वतात आनी खंय तरी म्हाका दिसता आज दाबोलीन खूब फुडें पावला म्हणजे आमी वास्कोकार ताका कॉम्पीट करूंक शकना पूण डेफिनेटली फुडल्या एक 5 वर्सां भितर तांचे कडेन आमी 20-30% तरी लागीं पावंक शकले जाल्यार म्हाका दिसता आमकां वास्कोकाराक खूब उमेद जातली आनी तांचें एक बरेपण म्हणटा तशें केन्नाच वास्को खंय उदरगत जाता जाल्यार तांकां म्हणजे तांणी आमकां सदांच प्रोत्साहन दिल्लें आसा खंयच आमकां बाबा तूं स्लो वच जाल्यार सांगना आज आपल्याक ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सी इतली उदरगत आमी पळयता आसतना आमकांय दिसता की खंय तरी वास्कोनूय बी अशें जावपाक जाय दाबोली फर्स्ट जावपाक जाय दाबोली कडेन आमीय बी वास्कोकार खंय तरी लागीं पावपाक जाय आनी तें जाता आसतना नवीन सरान आमकां केन्नाच स्टॉप करूना खंयचोय प्रोजेक्ट आसूं जाल्यार खंयचेय आमकां गायडन्स आसूं म्हाका दिसता नवीन सरान आमकां सदांच हेल्प केल्लो आसा आनी हाचेय फुडें हांव तांचे कडेन मागतां म्हणजे हांवें इवन कावन्सिलर आसतना जेन्ना आमदार नाशिल्लो हांवें तांकां एकदां रिक्वेस्ट केली की तुमी वास्को भितर लक्ष घालचें म्हणून पूण आतां आमदार जातकूच पसून आमी ताका ओपन घेतलां की आमकां गायड करचें आनी एक दाबोली भशेनूय आमकां एक वास्को शहर बरें करून दिवचें आनी त्या खातीर हांव नवीन सराचे मनाकातांतल्यान आभारी आसा आज वास्कोय खंय तरी वयर सरता आनी तातूंतय बी नवीन सराचो खूब वांटो आसा हांगा बशिल्ले प्रत्येक मंत्री उदरगत कामाक आसूं सुभाष शिरोडकर सर आनी लास्टाक आमचे ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत हे सदांच आमच्या फाटल्यान म्हणजे खंबीरपणान उबे आसा आनी आज आमी पळयता की दाबोली जशें फर्स्ट आसा तशें वास्कोय बी स्लोली वयर सरपाक लागला हांव नवीन सराक परत एकदां रिक्वेस्ट करता की ह्या फुडल्या काळांत जशें पळय दाबोलीन फर्स्ट केला तशें वास्कोय बी फर्स्ट करपा खातीर तुवें आमकां मदत करची आनी फुडल्या काळांत आतां इलेक्शन रोखडी येता चारूय आमचे जे सीट्स आसा मुरगांव तालुक्यांतले हांव डेफिनेटली सांगता म्हणजे ज्या प्रमाणे आमी विचार करता
ज्याप्रमाणे आमचे मुख्यमंत्री गोंयांत फुडें व्हरतात त्या तरेन आमचे सगळे मंत्री काम करतात. म्हाका दिसता फुडल्या फावटी भारतीय जनता पार्टीचो सरकार येवपा शिवाय आनी कसलोच पर्याय ना आनी त्या खातीर तुमचे सगळ्यांकडे मागता फुडलो काळ तुमचो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकार बरोबर आसपाक जाय. आज आमी सगळे भशेन भारतीय जनता पार्टीचे लागींचे संबंधी सगळ्यांनी आज एक निश्चय केला की ह्या फुडल्या काळात लोकां तालुकाच न्ही जाल्यार गोंय भरून सरकार येवपा खातीर आमी सगळे एक जावया आनी फुडलें सरकार आमी हाडून एक बरें सरकार, एक लोकांचें सरकार, एक जनाचें सरकार अशें हाडून दाखोवया. देव बरें करूं. देव बरें करूं. ताली जरा जोरदार बजनी जरूरी है भाई बहनों, जोर से ताली बजा दीजिए. थैंक यू. अब जो है मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पटियाला मिनिस्टर और शिरोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के करंट एमएलए श्री सुभाष शिरोडकर जी, इनके लिए जो है जोरदार ताली जो है बजनी जरूरी है. इंडस्ट्री मिनिस्टर गोविंद बाबू गोडिनो तांच्या सुवाळ्याच्या निमित्तान तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या भितर उमेदीक सवय माझे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, म्हजे मित्र बाब दिगंबर कामत जे मडगांवच्यान खासाय उत्सवाच्या निमित्तान सवय जाल्ले आसा. ताबडतोब बाब दादी साळकर, बाब प्रवीण सिंग, ह्या बाजून बाब दत्ता साळगांवकर, इतर सगळे माणूस, बाब पुणेकर वगैरे आणि बघा सगळ्या भावना भयणानो हांव चड उलोवपाक वचचें ना कारण नंतर दिगंबर कामत उलोवपाचें आसा आनी मुख्यमंत्री उलोवपाचें आसा. बाब मोहीन मुदिनो 89 बाब मोहीन मुदिनो जो आसा 89 पासून 1989 so you can just calculate the years 21 plus 26 almost 47 years he is in politics, he is in social work because of you. तुमकां लागून तुमकां सगळ्यांक लागून तुम्ही सगळ्यांनी सपोर्ट करीत तेका हर एक इलेक्शन जिखून घेतला आनी हे खेपे जेन्ना जिखलो तेन्ना माननीय मुख्यमंत्र्यान तांचे इंडस्ट्री एक डिपार्टमेंट दिलें. इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इतल्या खातीर नोंद करता हांव की बाब मोहीन मुदिनो इज नॉट ओनली इंडस्ट्रियस विथ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, ही इज व्हेरी इंडस्ट्रियस विथ एवरी सिंगल डेव्हलपमेंट ऑफ दाबोली एंड गोवा एज अ होल. आणि म्हणून बाब मोहीन मुदिनो शाबासकी दिता की अशेच पद्दतीन तुजें काम गोंयच्या विकासा खातीर अंडर आमचे माननीय मुख्यमंत्री त्यांच्या गायडन्सा सकल अशेंच गोंयच्या डेव्हलपमेंटाचें काम ह्या मुखार व्हरचें. तुज्या स्वता तुका तुज्या कुटुंबाक आय विश यू ऑल द बेस्ट. एट द सेम टायम बरें आयुश्य आरोग्य लायचें जे जेच्या आदारान बरें गोंयच्या विकासाचें काम कर. आय टेल यू ऑल ऑफ अस एंड ऑल ऑफ यू ऑल्सो ऑल वी एस्पायर that Goa should be the best. Goa should be the best in the whole of the country in every single respect. आणि म्हणून तुमची आस जी आसा पळय, उमेद जी आसा पळय, तुमची भावना आसा पळय ती कॉम्प्लाय करपा संबंधी मोहीन मुदिनो आनी आमचे मुख्यमंत्री ताकद मेळची अशा प्रकारची उतरां आनी आशा बाळगितात आनी मोदी राजे तुका सोबीत आसपाक दितात. मोहीन मुदिनो ऑल बेस्ट, ऑल बेस्ट. थँक्यू. Well, let's all give Shri Subhash Shirodkar, the Honorable Cabinet Minister, a huge round of applause. Well, coming up next, we have with us our very own Honorable Minister of PWD, Honorable Mr. Shri Digambar Kamat, and also the MLA of Margam to say a few words. तुमच्या सगळ्यात बरी साथ आवडता. तुमचा सगळ्याचो लाडको आमदार आणि आयचो बर्थडे बॉय बाबा ईस्ट मोहीन मुदिनो ताच्या वाढदिवसाक खास हजर आशिल्ले गोंयांत आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे गरजेवाडी मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकर, आमदार दादी साळकर, बाब प्रेमेन सेठ, बाब उल्हास कुयेकर, इंडस्ट्रियलिस्ट दत्तराज साळगांवकर, इंडस्ट्रियलिस्ट आमचो बाब सुंदर अडवाणी हांगा हजर आशिल्ले सगळे मोहिनाचे सपोर्टर्स, वेल विशर्स आणि फ्रेंड्स. मोहीन ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी हातात घेता त्या कॉन्स्टिट्युएन्सी तो भागर करून दाखयता. हाजे पयलीं कुट्टाळे आसलो, कुट्टाळे काय वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी केली. आतां तो दाबोळे आसा, दाबोळे ताजे टार्गेट आसा की दाबोळे शुड बी द बेस्ट. प्रधानमंत्री भारताचो यशस्वी
एक स्वप्न पळयता तें म्हणजे विकसीत भारत 2047. गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ताच्या पावलाचेर पावल दवरून आत्मनिर्भर गोवा स्वयंपूर्ण गोवा 2037 आनी ताच्या पावलाचेर पावल दवरून मॉर्निंग बुदिनो आपली दाबोलीम कॉन्स्टिट्युन्सी पूर्णपणे विकसीत करपाक सोदता. 2037च्या पयलीं हांव मोविनाक तुमच्या सगळ्याच्या वतीन आनी म्हज्या स्वताच्या वतीन वाडदिवसाच्यो उर्वरीत परबे दिता. देवा कडेन मागता जे ताचें स्वप्न आसा तें पूर्ण करपा खातीर ताका पूर्णपणे आशिर्वाद दिवचो, ताच्या हातांतल्यान दाबोळीचो आनी गोंय राज्याचो बरो विकास जावचो आनी गोंय विकसीत जावपाक ताचेंय कॉन्ट्रिब्युशन लागचें इतलें मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद जय गोवा. Well, that was to the Rama. Thank you so much, everyone.